कितें जाय आशिल्लें तें एसेंब्लीन ऑलरेडी एक्सप्लेन केलां. मिडियाकूय एक रिक्वेस्ट करता की ज्या तरेन एक्सप्लेन केला तें त्या लोकांक सगळ्यांक पावचें. ज्या तरेन तो इशू तुमी सगळ्यांनी दाखयल्लो तो इशू सरकाराचो कितें आसा ती क्लॅरिटी आमी दिल्ली आसा, बऱ्या तरेन डिटेल दिल्ली आसा. सो आय थिंक द इशू एज ऑफ नाव इज रिजॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ issues of people who try to miscommunicate or misunderstand. जी कंप्लेन आम्ही ऑलरेडी पोलीस स्टेशनार दिल्या टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ हू स्टार्टेड विथ दॅट मॉल कन्सेप्ट when there was no mall. चर्चीक खबर आसा एम्युनिटीज, आमकां खबर एम्युनिटीज, कोण तरी फूक घालता आनी गोंयचें वातावरण डिस्टर्ब करपाक सोदता. हे लोक थोडे आयडेंटिफाय जावपाची गरज आसा. आनी परतून तुमी चर्च कमिटी कडेन उलयता म्हणून सांगलेलें. नाही आतां तुका सांगलें मरे, काम बंद दवरलां. ASIचो जेन्ना कल्चरल डेपोजिटचो सर्वे जातलो तांणी 2 ते 3 म्हयने मागले. तांचो रिपोर्ट येतकर तांणी समज फुडें सांगता त्या प्रमाणे फुडली दिशा. इट इज टू अर्ली फॉर अस टू कम्युनिकेट. एकदां सगळें कितें हें आयलें, डिटेल्स आयले की मागीर परत चर्च ऑथॉरिटी कडेन उलयतले. विशय कितें थंय येता कितें मॉल न्हय, फक्त एम्युनिटीज आमच्या टुरिजम पिलग्रीम त्या गोंयच्या सायबाच्या जगा वयले येतात. एक्सपोजिशनाक टेम्पररी आशिल्ले आनी तें तुमकां म्हणलें 150 कोटी मोडून 3 म्हयन्यान सरकारान विदीन कोर आउटसायड कोर रेग्युलेटेड ही भाशा आयली ना. पूण हे कोण तरी पॉलिटिकली स्वता थंय फुडें रावंक सोदता आसतले. बाकीचे आसतात तें आसता वातावरण. बट वी एक्नॉलेज द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल who misunderstood and got miscarried, for which we have already clarified our thought process. And sometimes it is prudent to seek advice so that prudent can be more prudent. कळ्ळें कितें म्हणटा? पण एक कन्फ्युजन कितें केलें मॉलाचें? मॉल म्हणपाक कारण कितें? सांगलें मरे, आतां पुलिसेक आतां दिलें. आय एम नॉट पुलीस. जेन्ना क्लियर आसा आनी आमी थॉट क्लियर दवरिल्लो ताजेरूच समज विचार आसा, प्रुडंटान म्हाका दिसता सारकी कॅरी करपाक जाय. एक पावटूच गजाल उलोवंक जायना. तांकां संवय जाली आसा न्ही एकूच फावटी उलोवपाचें. तांणी मातशें करपाक जाय. तुमकां इट्स प्रुडंट टू बी प्रुडंट, म्हणजे इट्स प्रुडंट टू टेक एडवायस, टू बी मोर प्रुडंट. थँक्यू सर.